ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତାରା ଜଣେ ସିନିୟର ଲୋକ, ସେ ଯଦି କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଆଣିଥିବେ ସେ କହିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ, ଫୁଲ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସଜାଡ଼ୁଛୁ। ସବୁ ଏମଏଲଏ, ସବୁ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ, ସବୁ ଡିସି ସଭାପତି, ବ୍ଲକ ସଭାପତି, म्युनिसिपालिटी सभापति आम दिन राति खटुचु। आ से कौन सिफिया कहले कौन तारा कहले ताकू संग्रह करने समय ना। कांग्रेस बढ़िया भाव चली भक्त दास नेतृत्व में, राहुल गांधी खगड़े नेतृत्व में, अजय कुमार नेतृत्व में खूब बढ़िया होची। पंचायत आम रिजल्ट देखू कौन होती कौन रही भक्त दास नेतृत्व आम कहीपरूनी, आम काउंटिंग पर जन।